শিলচর চ্যাংকুড়ি বাইপাসের ভয়াবহ গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। হবু স্বামীর চোখের সামনেই এক তরুণীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। একে একে 7 জন দুষ্কৃতী তরুণীর উপর পাশবিক নির্যাতন চালায় বলে দাবি করেছেন নির্যাতিতা। এই অভিযোগ নিয়ে তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে নীলোৎপল দাস নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অপরাধের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হওয়া শিলচর বাইপাসে ফের এক নরকীয় ঘটনা ঘটেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জেলা সফরকে ঘিরে যখন সমগ্র কাছাড় পুলিশ হাই অ্যালার্টে, ঠিক সেই সময় গত বৃহস্পতিবার রাতে 7 জনের একটি দুষ্কৃতী দল এক তরুণীকে গণধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী খুব শীঘ্রই তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় 8টার সময় তিনি তার হবু স্বামীর সঙ্গে গাড়ি করে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। শিলচর চ্যাংকুড়ি বাইপাসে গাড়ি দাঁড়া করিয়ে কথা বলার সময় একটি থার গাড়িতে করে 7 জন দুষ্কৃতী সেখানে উপস্থিত হয়। হঠাৎ এসে তারা গাড়ি থেকে নেমে তরুণীর উপর চড়াও হয়। ছুরির ভয় দেখিয়ে তরুণীর হবু স্বামীকে টেনে হিচড়ে কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হয়। তারপর তার চোখের সামনেই একে একে 7 জন তরুণীর উপর নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ। বাধা দিলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় এবং তরুণীর মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রায় 10,000 টাকা লুট করে নেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। এই ঘটনার পর তরুণী শিলচর সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। জানা গেছে অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে তরুণী চিনতে পেরেছেন। তাকে শিলচর আশ্রম রোড এলাকার বাসিন্দা নীলোৎপল দাস হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই তাকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। এদিকে পুলিশ জানিয়েছে ঘটনার তদন্ত চলছে। এটি গণধর্ষণের ঘটনা কিনা তা নিশ্চিত হতে মেডিকেল রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। রিপোর্ট হাতে পেলেই পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। दिनांक 19 फरवरी 2026 को सिलचर सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिलचर बाईपास एरिया में रात में एक घटना रिपोर्ट हुआ, जिसमें एक एलिजिडली एक लेडी के साथ एक रेप का घटना अभी रिपोर्ट हुआ है, जिसमें उसने कहा है कि उसको कुछ लोग आके गाड़ी से रोका गया और उनके साथ कुछ हरकत किया गया और साथ साथ उनसे 10,000 रुपया एक्सटॉर्शन भी किया गया। तो लेडी का जो कंप्लेन है उसके मुताबिक पूरा केस हमने रजिस्टर कर लिया गया है। सिलचर थाना में ये केस रजिस्टर कर लिया गया है। केस नंबर है 177/2026 अंडर सेक्शन 308 सबसेक्शन 5, 310 सबसेक्शन 2, 351 सबसेक्शन 2, 61 सबसेक्शन 2, 70 सबसेक्शन 1, सेक्शन 76, सेक्शन 79 अंडर BNS। ठीक, और इसके अंदर जितने भी एक्यूज्ड हैं उसमें से एक एक्यूज्ड अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, वो पुलिस की हिरासत में है। और जैसा कि बताया जा रहा है वो लोग किसी गाड़ी से आए थे, तो वो गाड़ी की खोज और अन्य जितने भी अभियुक्त हैं उनकी भी तलाश जारी है और जल्द से जल्द इनको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे जो भी अपडेट होगा वो आपको तुरंत अवगत करा दिया जाएगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं ये एक सेंसेशनल क्राइम है और इस पर हम पूरी तरीके से सुपरवाइजरी ऑफिसर मिलके सुपरवाइज कर रहे हैं इस केस को, और जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे सारे एक्यूज लोग को पकड़ लिया जाए। टोटल एक्यूज उन्होंने 7 से 8 बताया गया है एज पर FIR, लेकिन इस चीज़ की जांच जारी है और जो विक्टिम है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करा दिया गया है। उसका रिपोर्ट अभी आना बाकी है, तो उसके बाद ही हम कुछ ऑफिशियली बोल पाएंगे। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती है तो अभी भी काफ़ी तथ्य आना बाकी है इस केस में। सिलचर बाईपास रांगेखाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। जिसको अरेस्ट किया गया है उसका नाम है नीलोत्पल दास। ये आश्रम रोड सिलचर सदर थाना के अंतर्गत ही रहने वाला है।